Una sa tanan, ako dahil si Crispin Patrimonio, 56 anyos, lumulupyo sa Habitat 3, Barangay Bampandan, Dumaguete City. Pag mata na mo, mutabang ko sa akong asawa, maghaling ko kay mag-ihaw mig manok para sa among panginabuhi. Gulgul siya sa manok. Ako ganhin po ko panilhig, mamahig-bahig sa among kuan kaning sulod sa balay. Hantod nga mabuntag na mga lakaw mi. Dahil pag uli po na ako diris kuan sa balay, mura gyapon ang routine namo kada adlaw nga timbuhaton. Sa isip sa among pamilya magtabangan ni ragud pud mi. Gikan sa akong pagkatawo, ako isa-isa gamay nga naara ko mi sa kaning igo nga level sa sosyedad, pero dili man nato matagna usay ning panahon nga doon na mga kakulian. Dili ko napadpad sa Habitat 3 kay nakahuman ko og education 4 years dayon subo pa man dungon nga wala na ako nagamit ang akong profession gumikan kay naabta man sa punto nga na-disgrasya ko ni atong tuig 1996. Nakuhaan ta og parte sa atong kalawasan ug gikan ni adto daghan ang mga pagsulay ang atong nahiaguman sa inadlaw-adlaw na akong panginabuhi. Naning kamot ko uban sa akong kapikas ug sa among tulo ka mga anak. 11 ka tuig sa gikan sa akong pagkadisgrasya, napadpad ko din sa Habitat o giimbitar ko sa mga previous nga mga barangay official ila kong giimbitar nga padalaganon og konsehal. Apil ko sa ilang grupo. So nakahuman ko og tulo ka termino dayong atong gikan sa 2007 up to 2018. Dayong gisulayan po na ako pagdalagan pagka barangay captain. So giswerte po tatong panahon na from 2018 to 2023 diha po naman atong termino kay sa niaging eleksyon wala man punta palara. So sa pagkakaroon naatay trabaho sa province, usata ka job order. Dayon ang ako ang trabaho barangay based ako pero akong ipalapdan ang ako ang pagserbisyo pinaagi sa pag suri-suri sab sa ubang barangay ug usab pagtabang sa atong mga katawhan ilabi na katong nagkinahanglan og tabang pinaagi sa ilang mga problema sa panglawas. So mao nay ako ang gikuan po ron mangayo mi o akong kuyugan na mangayo sila og financial assistance nga tambal o kaning naay sa kasakit pud ay kaning naay mawadan og sakop sa ilang pamilya ato po na silang gitabangan. Nabaklehan na yan. Tugay namin kauban sa Federation sa mga PWD since bata pa ko. Kailan namin ni Kuya Crispin. So nakita na ko niya is kanang matinabangon judya even though ingana iyahang situation. Bisag kanang para nimo kay lisod para niya pero makaya niya and then murag siya pud mo'y nakahatag og kanang inspiration sa ubang mga PWD. May buntag ako ngalan si Bruce Lee Bardok, taga Habitat 3, Bampandan. Si Kapitan Crispin. Sa iyang pagka-ex-captain, bisan karon, bisan wala na siya sa barangay. Buhat niya po na iyang trabaho pagtabang sa barangay, sama sa pag-assist sa untay mga paglimpyo, mga okasyon nga dili na ngay-angay ta niyang buhaton pero nag-portar niya po si Kapitan Crispin. Kasi instead nga gasto nila nako nya tabangin na lang akong anak ug akong asawa dala ka ng mga adlaw problema pa ko kaayo nila murag para nako ba sabin ko nila kanang magahatag ko nila og kabudlay so niyo ko nga ibasin na lang ko ang inyo itabang nako ron adton lang sa akong pamilya. Ako si Celestina Patrimonio, kapikas ni Crispin Patrimonio. Ang akong bana usa ka buotan o mapinanggaon o mahigugmaong pagkabana o mapailohon o kugihan. Ang akong mensahe para sa akong kapikas nga siya, magpabilin sa iyong pagkamaayo. Pagpabilin siya nga, mutabang yun sa mga katawan kung adunay mangayo o panabang din sa among barangay.
mahiga ug maon usab ug mapinanggaon siyang pagkaamahan. Ako si Natalie Patrimonio, anak ni Crispin Patrimonio. Para sa iyo sa akong mama, maayo siya kapag amahan. Say among mabuhat nga sa'yo, like madawat ragyapon mo niya, bisan unsay amo ang sala or makatubag. Namin dyan nga sana makatubag sa amahan, pero kanang maayo rin kayo ko amahan, like dawat kaniya, bisan unsa pa'y maitabo. Malangga kayo siya sa iyang mga apopod o nga mo, iyang pamilya. Dili babag ang kakulangan para makatabang sa katawan.